हेलो जय जगन्नाथ। मु पिके आपण मानक स्वागत करुच्ची पुणी एक नुआ भिडियो। आज आम जानिबा उद्यम रजिस्ट्रेशन केमिति करिबा। पूर्व मु गोटे कथा कहबी, आधार सहित मोबाइल नंबर लिंकेज निहाती थिबा दरकार। चलो स्टार्ट करिबा। प्रथम एक कौन ब्राउजर के जीवा, हेतु उद्यम रजिस्ट्रेशन लिखा। लिखला पर जो प्रथम जो साइट लिखाई उद्यम रजिस्ट्रेशन जीरो कॉस्ट नो फ्री तापर क्लिक करिबा। क्लिक कला पर साइट टिके जाम रही तो रिफ्रेश करेंगे। थोड़ी दी थोर देखो साइट पूरा खोलीगला। जो प्रथम एमएसएम उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो लिखाई ता तले अच्छी फॉर न्यू तापर क्लिक करिबा। क्लिक कला पर निजर आधार नंबर दबा। तापर निज नाम को दबा। जदि आउ कहार कर ना देदेवे, न निजे कर निज ना देवे। तापर वैलिडेट जनरेट ओटीपी पर क्लिक करिबा। क्लिक कला पर आधार सहित मोबाइल नंबर लिंकेज गोटे ओटीपी जीवो। ओटीपी टी तले देदबा। तले देला पर वैलिडेट उपर क्लिक करिबा। तापर गोटे साइट खोली जीवो। तापर एठी मागिबो टाइप ऑफ आपण जो टाइप रही थे मु लिखि दउची हिंदी इंडिविजुअल फैमिली। तापर एठी पान कार्ड नंबर दे देबे। कंटिन्यू ऊपर क्लिक करिवे। साइट टिके बहुत स्लो चलची से लेट होची। तापर टिके तळको पळे आसीबे। एठी लिखाई जीएसटी एथे थिबा तो देबे न देबेनी। तापर निज नाम लिखिबे। लिखला पर निज मोबाइल नंबर देबे। मोबाइल नंबर दे दउची। तापर आपणकर मेल आईडी दे देबे। तापर टिके तळको पळे आसीबे। तळको पळे आसीबे एठी जनरल एससी एसटी जा लिखाई जो कैटेगरी आपण तार पकई देबे। एवं आपण कौन पई कोथि पई उद्यम रजिस्ट्रेशन करिवे, आपण दुकान की अलगा किसी बिजनेस करिया पई ता लिखि देबे। ता कॉपी करी आनी तले यूनिट नेम ना जगार पेस्ट करके ऐड कर देबे। किसी समय लोड नउची। लोड नेला पर तापर प्राय लोड नैनी आउ थोड़े दे दूची। एड यूनिट ऊपर क्लिक कर दूची आउ थोड़े। देखो सक्सेसफुल लोड नहीं गला। तापर तळको आसीबे ता जहाँ लिखिथिबे ता दे देबे सेठी। तापर निज एड्रेस भरे देबे। मैं ये फटाफट भर दूची एड्रेस टाकू। तापर ऐड मोर ऊपर क्लिक कर दूची। क्लिक कला पर तापर निजर जो जगार दुकान कि जो जगार बिजनेस करते देवे। जदि निज गाँ पाखे कर निज
ଆଉ ଥରେ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ଟିକୁ ଭରିଦେବେ। ତାପରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖେଇବ। ମ୍ୟାପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦୋକାନ କରିବେ ସେ ଜାଗାଟିକୁ ପ୍ରପର୍ ଭାବରେ ଗାଁ ଦେଲେ ବି ଚଳିଯିବ, ପୁରା ଗାଁ ନାଁଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖେଇବ ମ୍ୟାପ୍ର। ଦେଖୁନି, ତଳକୁ ଯିବା, ଆଉ ଟିକେ ଏପଟକୁ ଯିବା। ଏପଟକୁ ଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଦେଖେଇଲା। ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ଲାଟିଚୁଡ଼ି ଲଙ୍ଗଚୁଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ର କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ବିଜନେସ୍ କରି ଆସୁଥିଲେ ସେଇଟା ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନିକା ଡେଟ୍ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର, ତା ସର୍ଭିସ୍ ବା ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ବା ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେବେ। ସାଇଟ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଛି, ଦେଖିବେ ସାଇଟ୍ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପକାଇବେ। ମୁଁ ପକାଉଛି ଯାହାର ବିଜନେସ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ପକାଇବେ। ପଛକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। କିଛି ହେଲା ପରେ ଆଡ୍ ମୋର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଆଡ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କେତେଜଣ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ସମୁଦାୟ 2 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 2021-22ର ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର୍ କେତେ ପଇସା ଥିଲା ତାହା ଲେଖିଦେବେ। ଡ୍ୟୁରିଂ କେତେ ଥିଲା ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଟୋଟାଲ୍ ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର୍ କେତେ ଥିଲା ପକାଇଦେବେ। ପକାଇଦେଲା ପରେ ଏଇ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ନ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ ତ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ସବମିଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଗେଟ୍ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କେଜ୍ ସେ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯିବ। ଓଟିପିଟା ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି। ଓଟିପିଟା ଦେଲା ପରେ ଏଠି ତଳେ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ଟି ଭରିଦେବା। ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଲୋଡ୍ ନେବ। ନେଲା ପରେ ଦେଖ ମେସେଜ୍ ଆସିଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଧାର ଉଦ୍ୟମ ନମ୍ବର ତାକୁ କପି କରି ଆଣିବେ। ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅପସନ୍କୁ ଯାଇକି ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ି ନେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।